हरिभक्त पारायण मांगीलाल भैया खूब आचेवाणी सुनाए અને से हमार बंजारा से कवि ये उपकार जय जगत गुरु शिवादास भगवानेर छ एक जाग बेसन लगाए छ और कृपा छ આપણે જ્ઞાન ધ્યાન કો નીકળે ખરો ખાસ हमारो बापू खरो खास दयावान छ મને એક કાર્યક્રમ में भेटो मार माथे पर हाथ फेरो धन्यवाद छगला तार बापू मुको तुम्हारा आशीर्वाद छ तुम्हारा आशीर्वाद भी तो हमार तरी कति तरी नाम रह जाए कारण हमारो बापू हमें वाट लगाए ना आयो आगे ताणु खरो खास आज और मैं पिले मैं आप से बैठे था कारण कि संतेर महिमा मौत छ हमारो हमारो हरिभक्त पारायण बबलू जी महाराज हमारो मांगीलाल भैया हमारो तानाजी भैया हमारा सेम गुरुवर मंडली से आचे विचार मांडेवा छ जास्त न बोलता आपलो कार्यक्रम 15 मिनिट एर छ बोले तो खूब कई छ मैं तमार माय बाप तमार बेटी छू तुम माफ करियो अतरा आशीर्वाद लेथाणी कार्यक्रम में शुरुआत करू छू जगत गुरु शिवादास भगवान की जय जेठालाल महाराज की जय गुरु रोहिदास जी महाराज की जय गुरु रमेश जी महाराज की जय बोलो रे भाई सब साधु संत संतन की जय अरे राम राया मन तारी पुनाई छठ वाह 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 अरे राम राया मन तारी पुनाई छठ तारे नामे बाबा लाई छर साधु राम राया मन तारे दुआई तारे रामे बाबा लाई तर आजो राम राया मन तारे दुआई तारे रामे बाबा लाई तर अरे सेवा माया सेन तारी पुनाई छठ तारे नामे बाबा लाई तर आजो राम राया मन तारे दुआई तारे रामे बाबा लाई तर तारे चरणेर पण ताळी दास तो बर बापू मेलन विश्वास तारे चरणेर पण रे दास तो पर बापू मेलन विश्वास माया बुद्धि मारी नाव लंगा देस अहंकारे रो कर देस नास तरते रो जग के न भाई भाई छ अरे मालिक सेन तारी दुआई छ ए हम आज नानी लगावा तोन ध्यान ए मथिया तारो आधार साव छ तोन हरेक गावण्या बलाव छ पण तू जे मंडपेम जरा आवगोनी
વાહ તો પર બાપુ મેલન વિશ્વાસ વાહ 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 એ મોથીવાળા જરૂર શે ગામડિયા તોન બલાવ છે બોલાવો છે ને આશીર્વાદ દેવાળો તું જ છી હવે સેવા ભયા તું વાજા ન કાઢસ હા તો હમ તો આજ આજ રાત પોર રાત નહીં દેવારા કોની કોની કરન તારા આશીર્વાદ શેર ફૂટેલાર છે પ્રભુ છ જે જીવ આત્મા હમારો તારે સમો આય છે જરૂર શે કેવા છે હા. પુનરપી માનવ જન્મ દેશ દેશ. અને ખરો ખાસ દેવા છે વાહ વાહ કારણ की હા. संताच्या उभती जगाच्या कल्याण कल्याण. कारण कल्याण करे सारू कधी तरी आपले बंजारा समाजम सेवा भाई आयो आयो कारण शेर उदार करेवा छ જરૂર खरो हमारो बापू હા. આપણે માહિતી જરી ચલગो ચલગો. પણ આઠવન છ છ आज एक गामे माई હા खरो खास और आठवण छ છ कारण याडी बापेर दीपक હા आणि याडी दीपक बापेर दीपक ચાર ધામ ઘરત છે चार धाम घरत छ घरं, घरं. कारण केर छ હા चार धाम हिंड ताळी काही मळिय જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા चार धाम हिंड ताळी काही मळिय જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા जलबादी ने याडी बाप વાહ 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 जलबादी ने याडी बाप दुनिया वताए વાહ વાહ सोता दुःख भोगे तो न सुखे मवगाए વાહ 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 ए नासीबेती मळगे सकना मळिया જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા चार धाम हिंड ताळी काही मळिया चार धाम हिंड ताळी काही मळिया જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા જલ મે વાળે રો બોલ કરા કરિયા चार धाम हिंड ताळी काही मळिया જલ મે વાળે રો મોલ કના કરિયા जल मेवाळी रो मोलकना કના કરિયા आपण केजरे छा આવની पण याडी बाप જરૂર कतरा वेला भोगरेच આવા ही बात आपण कळेनी કળેની आपण केरेचा हा. पण ही लक्ष लेर छै છેની आज तो पेनार काळेम तो याडी बापेर आदर्श किदे કીધે કીધે पण आबेर काळे माई हा. कती कती याडी बापेर दैना देके जारो कोणी દેખે કોણ જારે कारण ही वेळ नाव હા आपलो उभ्या कोणी शाबास. सेवा भाया जे केगोच वाटे ती आपण હા चाल रे कोणी જરૂર हा હા और बात आमलेम ले रे कोणी शाबास. सेवा भाया 11 वर्षे उम्र में याडी बापेर सेवा कीदो કીધો કીધો गौधनेर सेवा कीदो कीदो. न्याय नीति कीदो हाओ. तर आबे ताऊ नंगारा वादरो चोरो જરૂર करत जगतगुरु शिवादास भगवानेर वातेन हार्दल लगावा हा. और वचनेम चाला ચાલા निस्तु केती भाग्यानी ભાગેની ભાગે काहीतरी आचरण लेवं लाग छ જરૂર જરૂર चार धाम हिंड ताळी काही मळिया જલ મે વાળે રો મોલ કરા કરિયા જલ મે વાળે રો મોલ કરા કરિયા नवमीना याडी तोंड कटरी वगाई વાહ 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 नवर नाडी रोवे तो વાહ नव नाडी रोयाडी दूध भराई दूध
हबाल भिया कोणी को- आई माझी मायेचा मायेचा सागर. सागर तिला नि- तिने आधार जीवाला વાહ પણ જીવેન આધાર દેવા યાડી બાપ છે ધેર છ પણ ઈ વાત ધ્યાન છે જેની જેની કેજ રે છે આવ પણ જાદાર દેના વેરી છે હાવની હાવની જતરા ગાवळ्या जादार लिकड रे છે વાહ ओतरा जास्त याडी बापे वेला चालू हम्म. म्हणजे आपण मधून केरेच नाही शे हावनी. जन कचनी केरी केरी याडी बाप दुके मारे केरी सुके म केरी केरी याडी बाप दुके मा हो केरी सुके मग केरी याडी बाप दुकेम केरी सुकेम च केरी सुकेम छ हा. કોઈ બંગળી હાલ રે છે केरी केरी याडी बाप बंगडी झोका कारे केरी केरी याडी बाप आंधळे वेताणी सोता भेबरे हात भुंजान मरताणी चले जाओ रे कतरा एक हा करण भ्या कतरा एक याने आवा. काही फायदो છે હા, કરે હું વિચાર કરે ખરો ખાસ દિલીપ ભ્યા हा ખરો ખાસ બાપેલા झटरो छ जरूर जरूर झटो वरला हा. करण वसे बालबचार करत छ छ, छ. करण के हा. आत्मा स्वर्गेना जाय रे आत्मा स्वर्गेना ए जायो रे बाले बाये बरलो धरिया लोका बोला बेका भिरा भिरा रे काही बाले बाये मेरो धरिया लोका बोला बेका भिरा भिरा रे आत्मा स्वर्गेना जाय रे आत्मा स्वर्गेना जायो रे ए बाले बाये मेरो धरिया लोका बोला बेका भिरा भिरा रे काही बाले बाये मेरो धरिया लोका बोला बेका भिरा भिरा आपण आत्रा गणगोत छा हा आत्रा सगळा शेळ કોઈ કેરી છે ની કોઈ केरी छ काही हा. हा एक कवी कोण नाही रे नाही कुणाचे कोणी तो कोण केर छ होई છે ની एकलो आईची એકલો चल जाई છે हमारी बा. याडी बहन का छ हा हमार बापू अगलेंगिम का छ हा एक गीते ये गीते. खालो छिका कोई जागे मातारो ना ये खालो छिका एकालो जिगा कोई जागे म्हातारो रा. एकालो जिगा खालो छिका कोई जागे म्हातारो रे. एकालो जिगा. ओ हो हो करण એકલો છીક કોઈ एकलो જગ્યાએ छिक તારો. कोई जगे तारो रे એકલો છીક कोई केरी छै हम्म. एकलो आईची न एकलेन जाऊ लागत छ याडी बाप कमाई छै जर कोई. करेर भियनी બેટી બેટા છે ગંગો છે કોઈ કેરી कुणू છે નહીં. केर छ हा बाबू आत्रा हे गामे मै हा नामकरण चल नामकरण चलगो हा काही છે ની याडी बापाचे वेगे म्हणजे वेगो याडी बाप आचे हेगो म्हणजे हेगो हानू छे याडी बाप जे काम करत वो बाल बच्चन करेन चाळो जरूर कर याडी बाप एक वडी याडी वाटे जाव बापाचे वेगे तो बेटा जन्मे नाचो आव नीता ने तो काही છે काही मत क याडी माई याडी ये याडी कशी जावच याडी माई याडी ये याडी कशी जावच हो पुतळा सरी की याडी जावच ये जना राम राया जलमेन आवच